لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا در انتظار حمد ما نیست محمد چشم بر راه ثنا نیست محمد حامد حمد خدا بس خدا مدافرین مصطفی بس محمد از تو می خواهم خدا را خدایا از تو حب مصطفى را اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام علماء किराम बिलखुसूस मेज़बान मुकर्रम बिरादर अजीज हजरत मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह कासमी अल-अज़हरी साहब दामत बरकातुहुम अरबाब इल्म व दानिश मुहतरम बुजुर्गो अजीज दोस्तों, आज 12 दिसंबर 2025 हम यहाँ उत्तरा ढाका बांग्लादेश में मदरसतुल मनहल कौमिया की सालाना महफिल में अल्लाह को राजी करने की नीयत से जमा हुए हैं। दुआ है कि अल्लाह हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। मैं जहां जाता हूं बांग्लादेश में तो मैं ये सवाल जरूर करता हूं कि आप में से वो कौन साथी हैं जो उर्दू नहीं समझ रहे हैं, वो हाथ बुलंद करें। হযরত জানতে চাইছেন শ্রোতাদের মধ্যে যারা যারা উর্দু বুঝি না তারা হাত উঁচু করুন। উর্দু যারা যারা বুঝি না। आमतौर पर इंसान ये समझता है कि इस दुनिया में सबसे कीमती दौलत टका है, सोना है, चांदी है, गाड़ियां हैं। बच्चों को आपने स्टेज पे बिल्कुल साफ दिखाया तो ये तो बात नहीं हो सकती। आप थोड़ा बच्चों को पीछे दिखाएं, स्टेज के करीब तो बहुत
आम तौर पर यह समझा जाता है कि टाका कीमती होता है, सोना कीमती है, चांदी बहुत ज्यादा कीमती है, हीरे और जवाहरात बहुत बड़ी दौलत है। मेरा ईमान यह है कि ऐसा हरगिज नहीं, न सोना इतना कीमती है, न चांदी इतना कीमती है, न हीरे न जवाहरात जितना कीमती हमारी औलाद हुआ करती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन। हযরত তার বয়ানের শুরুতে খুতবায় পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে তেলাওয়াত করেছেন, হাদিসে নববী পাক থেকে তেলাওয়াত করেছেন। তারপর হযরত শুরু করেছেন তার বয়ানের শুরুতে হযরত বলেছেন, সাধারণত মানুষ মনে করে, আমরা মনে করি দুনিয়ার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান হচ্ছে টাকা পয়সা। কেউ মনে করে স্বর্ণ রূপা সবচেয়ে মূল্যবান, কেউ মনে করে বাড়ি গাড়ি সবচেয়ে মূল্যবান, কেউ মনে করে হীরা জহরত সবচেয়ে মূল্যবান। কিন্তু হযরত বলছেন, আমি দাবি করে বলতে পারি যে দুনিয়ায় মানুষের জন্য সবচেয়ে মূল্যবান, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তার সন্তান। यही वजह है कि अगर हमारी दुकान में नुकसान होने लगे हम अपनी औलाद को नहीं बेचते, अगर हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए उसको ठीक करने के लिए छेले को नहीं बेचते, अगर हमारी मुलाजमत छूटने लगे तो अपने अफसर की जेब भरने के लिए औलाद का सौदा नहीं करते। लेकिन अगर अल्लाह ना करे हमारा कोई बच्चा बीमार हो जाए और उसको अस्पताल दाखिल होना पड़े, डॉक्टर कहे लाखों टाका लाओ ताकि मैं तुम्हारे बच्चे की जान बचा सकूं, तो तुमने ऐसे बहुत से वालिदैन देखे होंगे जिन्होंने अपनी गाड़ी बेची, अपनी दुकान बेची, अपना प्लाजा बेचा, अपना कारोबार बेचा, लेकिन डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर कहा फकीर होना बर्दाश्त करूंगा, बच्चे का मरना बर्दाश्त नहीं करूंगा। হযরত বলছেন, অনেক সময় আমাদের জীবনে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যে ক্ষতি হয়, কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য ঠিক রাখার জন্য আমরা সন্তান বিক্রি করি না। চাকরি বাকরি চলে যাওয়ার উপক্রম হয়, সেজন্য অফিসারকে খুশি করে ঘুষ দেওয়ার জন্য আমরা সন্তান বিক্রি করি না। গাড়ি নষ্ট হয়, গাড়ি ঠিক করার জন্য, নতুন গাড়ি ক্রয়ের জন্য আমরা সন্তান ছেলে মেয়ে বিক্রি করি না। কিন্তু আল্লাহ না করেন যদি কখনো কারো সন্তান অসুস্থ হয়ে পড়ে, হাসপাতালে যদি গভীর ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে তার চিকিৎসা চলে, সিরিয়াস রকমের অসুস্থ থাকে, আর ডাক্তার যদি বলে তোমার সন্তানকে বাঁচাতে চাইলে লক্ষ লক্ষ টাকা লাগবে, তাহলে সেই পিতামাতা তার বাড়ি গাড়ি বিক্রি করে দেয়, ব্যবসা বাণিজ্য বিক্রি করে দেয়, দোকান মার্কেট বিক্রি করে দেয়, টাকা জমা করে ডাক্তারের কাছে হাত জড়ো করে বলে আমি ফকির হয়ে যাব, ভিক্ষুক হয়ে যাব, কিন্তু আমার সন্তানকে আমি কোনোভাবে হারাতে চাই না। अब तुम मुझे बताओ सोना ज्यादा कीमती है या संतान ज्यादा कीमती है? हीरे ज्यादा कीमती है या औलाद ज्यादा कीमती है? लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, दुख से कहना पड़ता है, हम दुकान को तो टाइम देते हैं, कारोबार को तो वक्त देते हैं, संतान के लिए हमारे पास कोई वक्त नहीं है। বলছেন আমরা সন্তান আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু, সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ, কিন্তু আমরা দোকানপাটে সময় দেই, চাকরি বাকরিতে সময় দেই, ব্যবসা বাণিজ্যে সময় দেই, কিন্তু সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ যে সন্তান, সেই সন্তানের পরিচর্যায়, সন্তানের লালন পালনে আমরা সন্তানকে একটু সময় দিই না। और बिलखुसूस जब से ये बदबख्त आया है हमारी जिंदगी में, हमें तो अपने बच्चों की शक्ल ही भूल गई है। আর বলছেন বিশেষ করে এই দুর্ভাগা হতভাগা মোবাইল যখন থেকে আমাদের হাতে সহজলভ্য হয়ে গেছে, তো মোবাইলের এত গভীর আসক্তিতে আমরা পড়ে গেছি যে আমরা আমাদের সন্তানের চেহারা ভুলে গিয়েছি। মোবাইল নিয়ে এত ব্যস্ত, সন্তানের চেহারা আমাদের এখন যেন মনের মধ্যে, চোখের মধ্যে ভাসে না। उलमाए किराम की खुसूसी तवज्जो के साथ एक वाकया बताना चाहता हूं, है तो जरा फनी सा, लेकिन उसमें हमारे लिए सबक है। 2005 की बात बता रहा हूं। বলছেন ওলামায়ে কেরামের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করছি,
কিছুটা মজার ঘটনা কিন্তু তার মধ্যে শিক্ষণীয় আছে। এই ঘটনা 2005 সালে ঘটেছিল। 2005 में मैंने तबलीग में साल लगाया। 2005 साले हजरत বলছেন তিনি তাবলীগে সময় লাগাচ্ছিলেন। पाकिस्तान के एक इलाके में गांव में हमारी तश्कील हुई। পাকিস্তানের কোন একটি অঞ্চলে গ্রামে তারা তাদের তাশকিলে গিয়েছিলেন। गांव में एक ही मस्जिद थी और उसका एक ही बैतुल खला था। সেই গ্রামে একটা মাত্র মসজিদ ছিল এবং মসজিদে একটা মাত্র টয়লেট বা বাইতুল খালা ছিল। सुबह जब जमात वॉशरूम के लिए उठती तो एक साथी वॉशरूम में चले जाते तो 10-15 मिनट तक बाहर ही नहीं आते। समझ रहे हो? ऐसी बातें तुम्हें फौरन समझ में आती हैं। कुरान हदीस के लिए तुम्हें मुतरजिम चाहिए, लतीफों के लिए किसी तर्जमे की जरूरत नहीं। उस जमाने में बड़ा मोबाइल नहीं होता था, छोटा मोबाइल होता था। 2005 में छोटा बटन वाला मोबाइल होता था, टच मोबाइल नहीं था। मुझे जमात वालों ने कहा, अमीर साहब ये हमारा साथी शायद बीमार है, जब वॉशरूम जाता है 10-10 मिनट बाहर नहीं आता, हमारी तो नमाज कज़ा हो जाती है। आप इससे पूछिए क्या मसला है, क्या अलालत है, क्या बीमार